Hello friends, and welcome back to another new update on the condition of the National Highway 29. Amna nitya dikhya to ido all KMC Dunpin area la olop site ase. Abnan mola channel follow kuri thaki chule to mola last update bi moi dise idula jaga du last update to 5 feet nisna he dabi dai chole aji aha to sabi rasta tu ada doli di jaina ase aro niche de amnan dikhi ase ido retaining wall kami tate giri gina ase. Aru ide kumba hat thakya bi affect hoine ase aru phani bi gor thakya han bi gor bi affect hoine manu gor khan bi ula dia la mohan dikhiba ase aru mati ide sink hoy ase aru tate niche bi pani jama hola bi dikhiba ase alo abnan ke olop bhal bra dikhai dibo bishi usorte jaile gari heavy loaded truck khan to nalbi bus khan passenger bus khan ai chole to olop risky ase tu jaga de to idam to pura crack hoina ase aro risk ase choto gari bi risk ase load gari to jare choto gari bi da risk hoina ase aro bishi giri ja ase to idem itu jaga de gor khan bi thaise lebi eta to mati gira ra to gor khan bi ula to mokhan ite dikhi pa ase sabi gor khan bi ina crack hoina ase mon dang crack hoina ase ti itu hili ase to itu block tu the risk ase khara hoina aru girile na ko gor bi affect hoina ase tate habdan dikhi ase tina khan bi itu khan bi ase itu bishi dango crack hoina ase itu khan bi itu gor la post ase itu khan bi bangina ase itu bi dangor giri ase ina thaki chile to rasta bi jabo nisna ase sadi khan sabi niche khan de pura loose hoina ase mati khan sabi gor banala to ide chimney bi ase chimney dikhi ase niche phane khan to man hilia to dikhya nai lubi ite dabi jaine ite to dabi ne bitorde jai ja nisna dikhi ase ite bra to dikhya to aru dan to pathor khan gor banai ne retaining wall nisna utha tha khan bi sob crack hone niche de almost like 10 meter to niche de giri na ase tate bi ekta toilet ase itu toilet bi niche de tani ne lo ja nisna dikhe ja lubi itu to purana thakya nisna ase gas khan bi sob jungle bi sob ulai na ase itu ase ole to all KMC Dunpin area habdan jane itu la thik opor de ase mola update follow koi thakile to mola update abnan dikhi oi to la moi last time bi abnan ke dabi ja ase ko ne abnan ke update dise aru aji to aha do sabi tuste bishi giri jaina ase bishi dabi gina ase sabi man dango crack hoina ase dubi itu ando 1.5 feet insta gebi ulai na ase tade amnan ke dikhai ase tade hume pipe ekta ase aru ekta to tani gine niche de jai ase koine yete kam kora manu han bra koi ase aru
নিচে খান খুরি খান এইটো খানটো হলে তো এটা বি টানি আছে মাটিটো আৱাজ ওলাই আছে টাক 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 কইনে গাছ ভাঙিলা খুরি খান কি খান টানি কিনে আৱাজ ওলালা বি এটা বি শুনি আছে আস্তে আস্তে টানি আছে তো আৰু এনে থাকিনে পানী গিৰি কিনে আৰু পানী জমা হৈছে বুলি তো আৰু দিগদাৰ হ'ব আছে এইটো ৰাস্তা বি যাব নিচিনা দেখি আছে তাতে মেইন ৰোডতে তো খালি ওৱান লেন নি ছাৰি কিনে আছে ওৱান লেন বি নাপুঞ্জা হৈছে তাতে অলপ উফানে নালা চাইড ফানে গড় তাতে চব্জি বিকালা ফানেহে বেছি বেৰা আছে গাড়ী খানটো এতিয়া আপোনালোকে বি যায় না ঠিক হাইৱে পৰা দেখাই দিব सभी वन लेन भी ना छारे वन लेन भी ना हुआ उसे तो देखे बाद ऊपर साइड है बिशु वाला तदे है बेरा है गाड़ी खान तो इतना तो पानी सा लोड गाड़ी खान तो लो खुशियाँ की ने बिशी साइड ना आए वो लगे नाले आरो गाड़ी भी गिरी वाला चांस भी ऐसे माती बिशी नॉर्मल है ना से आरो पानी गिरी था गिले तो ये तो रास्ता भी ना हो निश्चित से चलेगा निशान भी साइड बेसि आयो लगे আছে আপনাকে দেখাই আছে হাইওয়েতে না হইনা সাইডে বেরা আছে আৰু উপায় নাই হইলে বি তাতে ফানে সাইডে যাইছিল তো আৰু গাড়ী বি গিৰিব লা চান্স বি আছে স্পেশালি লোড ভেহিকল খান